Katarman Year-End Motor Show 2024. Before ang tanan, I would like to say thank you sa Naz Motor Shop Parts and Accessories. Bisan pa man sa maulan nga panahon, midayo gyapunta sa ilang event. Bibo kaayo ang gipahigayon nga motor show. Klase-klaseng masterpiece ang midayo para lang sa event. Bisan pa man sa kadaghang miapil sa entry, isa gihapon ta sa napili nga mihakot og award. Salamat kaayo sa misuporta sa gipahigayong event. I would like to say also big thank you sa mga organizer bisan pa man sa atong judges. Shout out di ko kay Boss Alan, isa sa ato ang moody mechanic. Salamat usab sa mga taong kanunay nagasuporta sa ato ang journey. See you in 2025. Bye-bye!